بسم الله الرحمن الرحيم إخوة الكرام السلام عليكم. في هذا الفيديو consacré واحد l'exercice concernant le mouvement de rotation. بطبيعة الحال غتلقاو اللين لتحت باش تقدروا تخدموا لا سيري، خدموا à tête reposée وجيو هنا قارنوا معايا seulement les réponses. En même temps غادي نتعلموا comment gérer l'exercice, comment tirer les informations من les lancers. نبداو على بركة الله. Alors هنا كاين واحد l'introduction générale concernant les mouvements, concernant les types de frottement. à tête reposée. Le mouvement d'un ensemble mécanique sur un plan incliné. On considère l'ensemble mécanique représenté dans le schéma 1. Le système constitue d'une poulie P de rayon petit r, de masse petit m, capable de tourner autour de son axe delta. Delta le point ou l'axe de rotation. Et dont le moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation est G delta égale à 1 demi mr carré. Un solide S1 de masse petit m1 glissant avec frottement sur le plan horizontal. يعني عندي هنا شنو surface rigoureuse, c'est-à-dire عندي frottement. Un solide S2 de masse M2 qui glisse sans frottement. عندي c'est-à-dire هنا شنو عندي une surface lisse, il n'y a pas de frottement. Un plan incliné faisant un angle alpha avec le plan horizontal. Les deux solides S1 et S2 sont liés entre eux via un fil inextensible de masse négligeable, mobile sans glissement sur la poulie. عندي هنا deux informations très importantes. Alors غادي نغاردي ليهم حتى نوصل لهم وغادي نهضر عليهم. هادو le fil est inextensible et la poulie tourne sans glissement le fil tourne sans glissement sur la poulie. Alors ce sont des informations مهمين بالنسبه لي غادي نرجع لهم par la suite. Alors غناخد الشيما ديالي غندير بيلون دي فورس باش نعرف اشنو واقع. غنمشي للسيستيم ولا الكور سوليد اس 1 شحال من فورس اكزيرسي هنا ديجا خصني نعرف لا سيرفاس كي داير هنا ليس يا با هنا سيرفاس ريغوروس سيتادير عندي فروتمون عندي لو بوا من لو سونتر دينيرسي ديريجي فير لو با نسميها بي 1 علاش حيت عندي بليزيور كور جو دوا ديستانغي ما بين لو بوا بي 1 بي 2 اي بي ديال البولي ديال الكور S1 ديال الكور S2. عندي T1 le fil, la tension, la force appliquée par le fil sur le solide S1. عندي R كيفاش غتكون هنا incliné علاش il y a de frottement en même temps que تكون في le sens opposé du mouvement. Le corps غادي في هذا le sens c'est-à-dire R غتكون في le sens opposé. غنجي la poulie شحال من force عندنا عندي 4 forces. Déjà le poids, son poids, l'axe de la réaction de l'axe de rotation, la réaction du plan, la tension du fil appliqué sur la poulie, la tension du fil de l'autre côté appliquée sur la poulie. غادي نمشي دابا الكور S2 شحال من فورس عندنا déjà le poids نسمي P2 نسبة إلى S2. عندي R perpendiculaire à la surface inclinée علاش il n'y a pas de frottement. وعندي déjà la tension appliquée ou la force appliquée par le fil sur le corps S2. مزيان يلا نبداو les questions ديالنا. La partie 1 étude du solide S1. La courbe ci-contre représente la variation de la vitesse V du corps S1 en fonction du temps. هي هادي اللي عندي. À partir de la figure 2, déterminer la nature du mouvement du solide S1 en déduire la valeur de l'accélération A1 du mouvement. غنشوف la courbe شحال عندي فيها وليداتي. هاد la courbe ديال هاد solide S1. عندي la vitesse en fonction de T. كيفاش دايره la vitesse variable ولا constante variable. إذن mouvement هنا كيدير uniformément varie. trajectoire كيدير هنا rectiligne علاش حيت كيمشي selon un seul axe. Alors puisque la trajectoire est rectiligne, la vitesse variable donc le mouvement est mouvement rectiligne uniformément varie. نشوفوا la réponse ديالنا. D'après la courbe, on a la vitesse variable, la trajectoire est rectiligne, donc le mouvement est rectiligne uniformément varie. Maintenant, je vais déterminer l'accélération A1, menant de la courbe. Qu'on représente l'accélération, on représente le coefficient directeur de la courbe. C'est-à-dire, il y a la variation de la vitesse, la variation de le temps. Nous avons la variation. Il y a V2 moins V1 sur T2 moins T1. Nous avons la courbe. Alors, V2, on a le point. Correspond à quoi? 0,8. On correspond à quoi? Le temps d'IA, il y a 0,12. Il y a 0,8, 0,12. غناخد هاد لو بوين في لا فيتيس V1 0,5 le temps ديالها شحال 0. Finalement, je trouve l'accélération, il y a 2,5 mètres par seconde au carré. Passons maintenant à la question 2.
Écrire l'équation horaire x de t du mouvement du solide S2, S1, sachant que ce dernier part de l'origine de repère d'abscisse x égale à 0 à l'origine du temps. Alors, c'est une information très importante. Alors, je cherche l'équation horaire. Il y a deux possibilités. Soit نطلق ليا من l'accélération ندير primitive deux fois, soit نطلق ليا من هاد لا courbe. Déjà هاد لا courbe شحال ندير فيها الإخوان؟ هاد لا courbe شحال ندير فيها؟ C'est une fonction qui dit là, c'est une fonction affine. Son équation s'écrit sous quelle forme? V égale à 1t plus V0. Je vais intégrer de l'équation. Par intégration, on trouve l'intégration de Vx, l'intégration de 1t à 1 sur 2t carré, l'intégration de la constante de V0t plus x0. Alors, on a une condition liée très importante. À l'instant 0, le corps part de l'origine de repère. من x0 c'est-à-dire x0 égale à quoi? Égale à 0. هي هذه اللي درناها هنايا. مزيان؟ Alors, V0 منين نجيبها؟ نجيبها من l'instant 0 ديال la courbe. À l'instant 0, la courbe بادية من 0,5. V0 alors هي 0,5. Je vais remplacer V0 هنا. À 1 déjà حسبناه نرemplacer هنا. Finalement, je trouve l'équation horaire numérique. مزيان؟ Passons maintenant à la partie 2. Étude de l'ensemble PS1, S2. Montrer que les deux solides S1 et S2 ont la même accélération A1, A2 et en déduire la relation entre l'accélération angulaire θ à 2 points et l'accélération A. مزيان. Alors غنمشي نحتاج لهذوك les deux conditions اللي قلنا نسطروا عليهم. شنو هو؟ Puisque le filet inextensible et mobile sans glissement sur la poulie, ce sont des informations très importante. Alors, puisque le fil est inextensible, il ne glisse pas sur la poulie, donc x1 égale à x2 égale à petit s. Regardez, je vais vous le fil inextensible, c'est-à-dire non élastique, ما كيتجبدش. خذ انت الطرف ديال لاكورد وعطي للصديق ديالك الطرف ديال لاكورد ويكون ريجيد inextensible, يعني ما كيتمددش ماشي لاستيك. انت ملي غتجرو tu appliques une force غيتجر sur le champ. رجعتي بخطوه غير جا معاك بخطوه sur le champ. مشيتي بجوج خطوات غيمشي معاك بجوج خطوات sur le champ. يعني lorsque tu appliques une force كتابليك عليه هو sur place. Supposons le cas contraire, c'est-à-dire عندي un fil extensible يعني élastique. عطي واحد لاستيك انت غتمشي 3 خطوات هو ما يتجرش ما يتحركش من بلاصتو. علاش؟ لي في ما وصلوش باقي ما وصلوش. سي بور سا ملي كنقول انا le fil est inextensible, يعني la même force appliquée fait le point, il y a la même fait le point. La même force appliquée fait le point, il y a la même fait le point. فهمنا؟ وهذا الكور غيديبلاصا بواحد ديبلاسمون x2 حيت نسبة إلى s2 كور s2 غيمشي ب x2 هذا غيدور بواحد ديبلاسمون s وهذا تا غيديبلاصا بواحد ديبلاسمون x1. علاش سمينا هادو x حيت عندهم موفمون ريكتيلين وهذا سمينا s علاش حيت عندهم موفمون كيرفيلين ولكن عندهم ميم يونيتي. هادو بثلاثه عندهم ميم يونيتي هوموجينيتي ديال لي زونيتي. نقدر نكومباري لي غروندور اللي عندهم ميم يونيتي. يعني هذا الا مشى ب 1 متر هذا كيدور ب 1 متر وهذا كيمشي تا هو ب 1 متر. سي بور سا كنكتب x1 ايكال x2 ايكال بوتيت اس. وهذيك كتعاوننا اكثر في لابولي ملي كنقول نو غليس با سور لابولي يعني حتى هذا ما كيتجليساش. هذا مشى ب 1 متر حتى هذا كيدور ب 1 متر ما كيشيطش. فهمنا؟ مزيان. Alors, x1 égale à x2, on a un petit s égale à r fois θ d'après la définition de l'abscisse curviligne. Je vais remplacer dna, tu as l'expression. J'intègre quoi? Je vais dériver de deux fois. Tu as une accélération. On dit deux fois, on dit constante r ما نقيسهاش, on dit deux fois. هي اللي عطاتنا هنا الإخوان هي هذه. مزيان. شنو l'accélération x2.1 هي a1. شنو l'accélération x2.2 هي a2. وهنا ار تيتا ما كنقيسهاش ما عندناش اكسبريسيون باقي ما اكتشفوهاش. بويسكو ا1 ايكال ا 2 غنسميها ا فينالمون جو تروف هاد ليكواسيون هادي. مزيان. Passons maintenant à la question 2. En appliquant la deuxième loi de Newton sur le solide S2, trouvez l'expression de l'intensité de la force T2 appliquée par le fil S2, calculez sa valeur. Alors là, je vais appliquer la tension. Appliquer la deuxième loi de Newton à l'alcool, c'est-à-dire ناخذ seulement de la partie. انا رسمتها هنا. هذا اللي بالازرق هو le fil. هنا le corps S. Les forces exercées ou le bilan des forces, عندنا déjà le poids. R perpendiculaire وعندنا la tension du fil T2. مزيان. Le système étudié, il y a le corps S2. هنا كنكتب
با دو فروتمون باش نديرها في بالي باش ما نديرش هذا انكليني. عندنا 100 poids. Le solide est soumis à 3 forces. اللي هما 100 poids. La réaction du plan P, du plan incliné, qui veut dire perpendiculaire à l'âge, sans frottement. Adna, force appliquée par le fil du solide, sur le solide S2. Par application de la deuxième loi de Newton, dans un repère galiléen lié à la Terre, la somme des forces extérieures égale à M2 A2G. Alors, je dis M2, je solide S2. Je nomme la somme des forces. Je force 3 forces, P2, R2, T2 égale à M2 A2. مزيان باش نحيد لي فيكتور خصني ندير بروجيكسيون suivant quel axe انا je cherche t fine suivant l'axe x, c'est pour ça je vais projeter là je vais faire la projection suivant x. شوفوا معايا مزيان هاد les forces كيفاش دايرين مع x. Le poids bien évidemment عندي le corps descendant نكتب p sinus alpha. r كيفاش دايره مع x perpendiculaire 0. t كيفاش دايره مع x dans la même direction mais de sens opposé. يعني t غادا في هذا le sens x غادا في le sens ندير moins t. احنا نشوفهم. انا عاود كتبت هادو tel quel. Projetant suivant l'axe au x. P2x نكتبها بعين مغمضة. R2x T2x M2A2x. P2x شناهي هي P2 sinus alpha. اش قلنا على R 0. T2x شناهي moins T2 égale à M2 fois A2. Je cherche T2. يعني هادي غنجيبها هنا تولي بوزيتيف هادي غنجيبها هنا تولي نيجاتيف غتولي هاد ليكسبرسيون. جو في فاكتوريزي ب M2 غتولي عندنا هاد ليكسبرسيون. لابليكاسيون نوميريك بيان ايفيدامون A2 هي ميم A1 اللي حسبنا ديال هادي حيت قلنا عندهم ميم اكسيليراسيون. T2 غتعطينا هاد لا فالور هادي. مزيان يلا. دابا غندوزو لا troisième question. En appliquant le principe ou la relation fondamentale de la dynamique sur la poulie, trouver l'expression de la tension de la force T1 appliquée sur le fil sur S1. Calculer sa valeur. Mzien. Alors, je vais chercher la tension appliquée par le fil, à l'accord S1. Ou appliquer la relation fondamentale à la hadi. وتسطي هذه كيفاش غنديروا لهذه هنا كاينه واحد لا غولاسيون ما بين هاد تي 1 اللي ابليكي على الكور اس 1 مع هاد تي اللي ابليكي على لابولي هي اللي قلنا فيها لو فيل ان اكستنسيبل. نرجعوا لها دابا ندير ليتود ديالي على لابولي. Le système étudié est la poulie. La poulie est soumise à 4 forces. Finalement, déjà le poids, R, la réaction de l'axe de rotation, l'application de le fil, la force appliquée par le fil est de côté, la force appliquée par le fil. On a le sens de rotation, on fait le sens, même sens de la carib ça. Quelles sont les forces les adna? Déjà adna le poids, son poids, réaction de l'axe que tu viens on a T1, on a T2, hein, par application de la relation fondamentale de la dynamique, la somme des moments des forces extérieures égale G delta θ point carré. مزيان. Alors شحال من مومون عندي؟ هي شحال من فورس عندك 4 اذا عندي 4 مومون. Alors غادي هذه عاود كتبتها عندي le moment du poids, le moment de la réaction de l'axe de rotation, le moment ديالها ديال T1 prime par le fil, le moment ديال T2 G delta θ 2 point. Maintenant je vais chercher شنو هو كل وحده فيهم اش كتساوي. Le moment ديال le poids ou le moment ديال R égale à 0. علاش وليداتي؟ car les lignes d'action de P et R coupent l'axe de rotation. رجعوا الشيما ديالنا. اما les lignes d'action ما الخط ملي كنبرولونجي كنشوفوا كيفاش داير مع l'axe de rotation اللي عندي في هذا البوان. coupe مثلا كيدير l'intersection معاه il coupe l'axe de rotation. c'est-à-dire le moment هنا est nul. فما يكون عندك la ligne d'action ديال شي force coupe l'axe de rotation le moment ديالو est nul. مزيان يلا دابا نشوف le moment ديال T1 le moment ديال T2. مزيان T1 هي هادي غادا في هاد لو سونس عندي انا هادي هي لو بوين دو روتاسيون يعني هذا غادي يدور على هادي على هاد لاكس دو روتاسيون بحال نتخيل هادي رون بوين تفهمنا. الوغ لاكس لو سونس دو روتاسيون اختاريناه في هاد لو سونس انت ملي غدور هادي هنا لا بولي غتورني في هاد لو سونس سيتادير في لو سونس اوبوزي ديجا لو موان. الوغ شناهي لو مومون هي لا فورس فوا لا ديستانس انتر كوا اي كوا ما بين لا لين داكسيون ملي كنبرولونجيها et l'axe de rotation. فين هي وليداتي ما بين هاد الجوج هي هاد لا ديستانس هادي اللي هي بالنسبه ليا بوتيت ار. الوغ شنكتب غنكتب هنا شنو هو لو مومون ديال تي 1 هي موان تي 1 فوا ار. غنشوف دو ميم لو مومون ديال تي 2 شوف معايا مزيان الله يرضي عليك.
T2 l'axe de déjà direction ديالو fait le sens غادي يجر هنا كيفاش داير مع l'axe de rotation كيدور في le même sens في le même sens que هاد plus alors غناخد plus مزيان alors si je prolonge la ligne d'action مع l'axe de rotation هي هادي شنو هي لا ديستانس بيناتهم هي هادي الوليدات اللي هي بالنسبه لينا ار حتى هي غير هي غتكون هنا بوزيتيف هاهي كون فو فوي مزيان sachant que جي دلتا هي 1 demi r carré ديجا شفناها عطاوها لنا في لي دوني هنايا و تيتا دو بوين هي a sur r وقالوها لينا ديجا ديمونطرينا لها في كيسيون 1 في لا بارتي 2 جو في رومبلاسي هادي هنا جو في رومبلاسي هادي هنا جو في رومبلاسي هادي هنا في هاد البلاصه جو في رومبلاسي هادي هنا وهاد الزيرو غادي نعطيها لهنا وغادي نعطيها لهنا شوفوا معايا اش غندير ها هي الوليدات هنا لو مومون ديال بو زيرو لو مومون ديال ار زيرو ديال لو مومون ديال تي 1 هي موان تي 1 ار لو مومون ديال تي 2 هي هادي جي دلتا جي بدلت رومبلاسيتها باش سون اكسبرسيون ديالها تيتا دو بوين حتى هي بسون اكسبرسيون ديالها جو في فاكتوريزي بوتيت ار غتعطينا هاد الاكسبرسيون غنزل هاد ار هنا تولي لنا ار كاري هاد ار كاري مع ار كاري غتمشي اش غتبقى لنا تي 2 بوين prime moins T1 prime égale 1 demi MA. مزيان. Puisque le fil est inextensible, je gagne la même force appliquée, la même force appliquée, c'est-à-dire T'1 égale à T1. La même force appliquée, la même force appliquée, c'est-à-dire T'2 égale à T2. غادي نرمبلاسي هنا تولي عندي هاد ليكسبرسيون. جو شيرش انا شنو هو T1. انا وليت لقيت لا فورس ابليكي ديال هاد البوان علاش على كور اس 1 غير داكشي ساهل وزويون الوغ غندوز هادي هنا تولي بوزيتيف هادي ترجع هنا تولي نيجاتيف ها هي ليكسبرسيون بقات لنا لابليكاسيون نيميريك فينالمون جو تروف T1 égale à 4,25 la dernière question on déduire l'intensité de la force R appliquée par le plomb sur le solide S1 الوغ ملي غنقلب على R هنا كيفاش داير R هنا انكليني هنا عاوتاني مشكله عندي دوخه وزعلوله اذا خصني ندير نمشي ندير البيلون دي فورس باش تعرفوا تمارين زويون غزال غنمشي ندير البيلون دي فورس لهاد السيستم غادي ناخذو عاود رسمته بوحدو هذا لو فيل هو بالزرق عندي لا طونسيون ابليكي بار لو فيل سور لو كور S1 ديجا عندي لو بوا من السونتر دينيرسي ديريجي vers le bas R incliné في le sens opposé du mouvement هاد R se décompose en deux composantes la composante normale هي R1N la composante tangentielle هي R1T فهمنا يلا le système étudié déjà le solide S1 le solide S1 est soumis à trois forces son poids la réaction du plomb incliné avec frottement la force ou la tension impliquée par le fil sur S1 par application de la deuxième loi de Newton dans un repère galiléen lié à la Terre la somme des forces extérieures égale à شنو M1 فهاد البلاصه قلت M1 علاش وليت خدام فهاد solide S1 A1G puisque A1 égale à A2 égale à A هنا ما عندناش مشكل في l'accélération شحال من فورس قلنا P1 R1 T1 M1 A غنشوف هادو باش ندير بروجيكسيون الوغ البروجيكسيون نديرها سويفون كيل اكس خصني نشوف لوبجيكتيف ديالي R و R عندها دو كومبوزون سويفون Y و سويفون X سي بور سا ندير البروجيكسيون سويفون لي دو X لي دو اكس يلا بروجيتون سويفون لي دو اكس او X او Y باينك مغمضه P1X R1X T1X M1A1X P1Y R1Y T1Y égale à M1AY alors نبداو ب X هو الاول غنشوفوا كيفاش داير مع X لو بوا كيفاش داير مع X الاخوان perpendiculaire 0 T كيفاش داير مع X même direction même sens positif R الا درت لا بروجيكسيون هنا اش غتعطينا موان R1T علاش حيت في لو سونس اوبوزي ديال X ها هي 0 في لو بوا موان R1T plus T1 égale M1A1 دابا نشوف suivant Y رجع معاه P1 كيفاش دايره مع Y même direction sens opposé moins P R كيفاش دايره مع Y الا درت لا بروجيكسيون غتعطينا RN بوزيتيف علاش عندها ميم سونس ميم ديريكسيون T1 كيفاش دايره مع Y perpendiculaire 0 مزيان هي moins P1 plus R1N plus 0 علاش قلنا A1Y 0 علاش يا با موفمون سويفون Y مزيان هادي غنسامبليفيها تعطيني هادي جو شيرش R1T يعني غادي غنمشي هنا وغادي غتجيبها في بلاصتها تولي هاد ليكسبرسيون P1 غتجيبها هنا شنو هي P1 M1 fois G l'application numérique je trouve هاد لي فالور R1T R1N finalement je vais chercher شنو هو R1 شنو R1 هي la racine carrée ديال R1T au carré plus R1N au carré finalement je trouve 5,8 نيوتن نتمنى تكونوا توفقتوا معنا في هذا التمرين واستفدتوا معنا
عاودوا ا تيت روبوزي باش تفيكسيو لي زيديو ديالكم، تقدروا ديروا بوز باش تنوطيو لي زانفورماسيون اللي عندكم. نتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم.